हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज भिडियो रे तुम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर प्रथम पाठ जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर यही पद्यर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। प्रश्न 1, आस कथबार्ता हेबा। क नंबर, आम देश पराधीन थिबा बेले कौन असुविधा हेउथिला? उत्तर हब, आम देश पराधीन थिबा बेले आमे अनेक कष्ट जंत्रणा भोग करुथिलु। विदेशी शासकर अधीन रे रही आमर स्वाधीनता हराई बसिथिलु। ख नंबर, देश स्वाधीन हेबा परे आमे केउ काम करि पारिबा बोली कवितारे कुहा जाइछि? उत्तर, देश स्वाधीन हेबा परे एणिकी आमे जेउ काम करिबु ताहा भल काम करिबु। एहा द्वारा आम जातिर इतिहास रे आमर नाम लेखा होई रहिबो। देशर काम को आपणार कर्तव्य बोली विचार करी आम्भे माने सही पथरे आगेई जीवु। ग नंबर, जातिर टेक रखिबा पई आमको कौन करिबाकू पड़िबो? उत्तर, आम देश रे केही हेले जणे भी भोकिला रहिबे नाही। दरकार हेले निजर प्राण को उत्सर्ग करी ए जातिर टेक रक्षा करिबु। देश सेवा को जीवनर व्रत भावरे ग्रहण करिनेबु। घ नंबर, देशर उन्नति पई केउ केउ काम स्वाधीन भारत रे कराजिबो बोली आशा करा जाइछि। एथर उत्तर हब, देशर उन्नति पई नाना प्रकार कारखाना प्रतिष्ठा करिबा, सेथिरु नानाविध द्रव्य उत्पन्न हेबो। आम भितरे छुआ अछुआ भेदभाव रहिबो नाही। आम भितरे पर आपणा भेदभाव रहिबो नाही। समस्ते निजर बोली भाबिबाकू हेबो। आम्भे माने समस्तंकर मंगल पई कार्य करि चालिबु, जहा फलरे देशर उन्नति हेबो। व नंबर, आमे काहीकि मथा नुइबु नाही बोली कवि कहिजंती। काहीकि ना आमे एक वीर जाति अटु, प्राण देबु पछे अन्य आगरे मथा नोइबु नाही। वीर मारे नचेत मरे, से केबे हेले अन्य आगरे मथा नुआए नाही। तेणु कवि मथा नोइबु नाही बोली कहिचंती। 2 नंबर, उत्तर लेखिबा। क नंबर, कथा को किपरि कार्य परिणत करि पारिबा बोली कवितारे कुहा जाइछि? उत्तर, कथा को प्राण दे कार्य परिणत करिबा कथा कवितारे कुहा जाइछि। ख नंबर, स्वाधीन भारतर शिशु माने मर्त्यपुरी रे की परिवर्तन आनी पारिबा कथा कवि कहिचंती। उत्तर, मर्त्यपुरी रे स्वर्गर सुषमा खेलाई परिवर्तन आनी पारिबा कथा कवि कहिचंती। ग नंबर, केउ क्षेत्र रे आमे पछरे रहिबा नाही बोली धारणा दिया जाइछि? उत्तर, ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे आमे पछरे रहिबा नाही बोली धारणा दिया जाइछि। घ नंबर, केउ माने प्रतिज्ञा करिबा कथा कवितारे प्रकाश पाइछि? उत्तर, भारत रे थिबा कोटि कोटि संतान जे जेउठारे रहिछंती से माने समस्ते प्रतिज्ञा करिबा कथा कवितारे प्रकाश पाइछि। व नंबर, देश रे कल कारखाना गढ़ी उठिले आमर कौन सुविधा हेबो? उत्तर, देश रे कल कारखाना गढ़ी उठिले नाना प्रकारर द्रव्य उत्पन्न हेबो एवं असंख्य कारीगर सृष्टि हेबे। 3 नंबर, कवितार जेउ पदरे एकथा कुहा जाइछि सेही पदटी बाछि लेखिबा। क नंबर, से समय रे कष्ट भोगुथिलु, विदेशी शासन रे अधीन थिला देश, से काले भोगुथिलु केते जे आमे क्लेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश सेवा को जीवनर व्रत करिबा। एटा कवितार केउ पदरे अछि लेखि नबा। स्वदेश सेवा व्रत करिबु जीवनर, जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर। ग नंबर, समस्तंक पई भल काम करिबा। एथिर उत्तर हबो, अछुआ नुहे केही सभिया भाई आम, सभिंक हित पई करिबु आमे काम। घ नंबर, बहु जिनिस सृष्टि हेबो। एटा कवितार केउ पदरे अछि लेखिबा। देश रे खोली देबु विविध कारखाना,
ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। 1 ନମ୍ବର ଯାହା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନୋଇବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। 4 ନମ୍ବର ଧ୍ୱଜା ସହିତ ଯେପରି ଫରଫରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଝରଣାର କ'ଣ ହେବ? ଝରଣା ଝର ଝର। ଖ ନମ୍ବର ଓଦା ସରସର। ଗ ରାଗ ଗର ଗର। ଘ ନମ୍ବର ଚାଲି ତର ତର। ୱ ନମ୍ବର ଶୀତ ଥର ଥର। 5 ନମ୍ବର କ ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ଡ୍ୟାସ୍ ଶାସନ, ଏଇଟା ହେବ ବିଦେଶୀ ଶାସନ। ଡ୍ୟାସ୍ ଧ୍ୱଜା, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ଡ୍ୟାସ୍ ପଥ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ। ଡ୍ୟାସ୍ କାରିଗର, ଏଇଟା ହେବ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ଖ ନମ୍ବର ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ସ୍ୱଦେଶ ଡ୍ୟାସ୍, ସେବା, ବୀର ଡ୍ୟାସ୍, ଜାତି। 6 ନମ୍ବର ଯେପରି ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ, ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ହେବ ପରାଧୀନ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ପର ଆପଣା, ହିତ ଅହିତ। ବୀରର ହେବ ଭୀରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହ ପଥ ଶବ୍ଦ ମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ୟ ପଥ, ଟେକର ହେବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ପଥ, ଧ୍ୱୟାର ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଗତି ପଥ, ଛାୟା ପଥ, ଦ୍ରବ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମ ପଥ, ପ୍ରାଣ ପଥ, ଜ୍ଞାନ ପଥ। 8 ନମ୍ବର ପତାକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ଧ୍ୱଜା, ବାନା, କେତନ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତୀ। 9 ନମ୍ବର ଯେପରି ଶାସନରୁ ଶାସିତ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନୂଆ ରୂପ ଲେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ଯେପରି ଶାସନରୁ ଶାସିତ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ହୋଇଛି, ସେପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନୂଆ ରୂପ ଲେଖିବା। ଉତ୍ପାଦନରୁ ହେବ ଉତ୍ପାଦିତ, ନାମରୁ ନାମିତ, ଜାତିରୁ ଜାତୀୟ, ବିଦେଶରୁ ବିଦେଶୀୟ, ଜୀବନରୁ ଜୀବିତ। 10 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତଳେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ମିଳାଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା। କାମ ତର ତର, ଲୁହ ଝର ଝର, ରାଗ ଗର ଗର, ବଚନ ଖର ଖର, ପତାକା ଫର ଫର, ଓଦା ସରସର। ଏବେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା। କାମ ତର ତର, ଲୁହ ଝର ଝର, ରାଗ ଗର ଗର, ବଚନ ଖର ଖର, ପତାକା ଫର ଫର, ଓଦା ସରସର।